بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے جو آپ کو چیلنج دیا تھا میں ابھی بھی اس پہ برقرار ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ بھی جو ہے خاتم النبیین پہ تو چلے سر ہمارا وہ اگر میری بات سنیں، بات ہے. چلیں ٹھیک ہے میں دکھا دوں گا، میں وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے جی میری ایک شرط ہے. اگر جی جی کہیں پہ یہ کانٹیکس یوز ہوا ہے، جو کانٹیکس یہاں پہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پہ یوز ہوا ہے، اگر کہیں پہ یہ کانٹیکس یوز ہوا ہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. آپ وہ کانٹیکس دکھا دیں مجھے. آپ آپ کانٹیکسٹ پہ نہ آئیں. آپ نے الفاظ کا معنی سر کر رہے ہیں کانٹیکس کے آخر. بغیر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کانٹیکس کے بغیر ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسی لیے ضرب کی مثال آپ کو دی تھی، رسول کیونکہ اللہ یہ صلی اللہ علیہ ضرب وسلم نے بہت سخت لگنی تھی آپ کو. خاتم الاولیاء قرار دیا ہے حضرت علی کو. کیا وہ سر آخری ولی خاتم ہیں؟ الاولیاء پہ بعد میں آئیں گے. آپ نے کہا کتابوں کی طرف ابھی نہیں آنا، میں نے اسی لیے کہا خاتم الاولیاء پہ بعد میں آئیں گے. پہلے میں جو تو آپ حدیث نے کی ہی شروع بات میں کر رہا ہوں اصول نا. رکھا تھا، میں نے اسی لیے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آپ قادیانیت چھوڑنے کو تیار ہیں. ابھی آپ کیوں گھوم رہے ہیں، کیوں پھر رہے ہیں؟ خیر دیں. میں آپ کو آیتیں دیتا ہوں، آپ کسی پہ بھی آخری کا لگا دیں پھر میں قادیانی چھوڑتا ہوں. سر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان آیتوں میں یہ کانٹیکس پایا جاتا ہے، میں آپ کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیں. یہاں اس کا مطلب کانٹیکس کے بغیر ترجمہ الفاظ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ ہے پہلی تو آیت ہے یہ خاتم اللہ علیہ قلوبہم. ٹھیک ہے، دوسری جو ہے سر میری بات سنیں، میں نے جو بات کی ہے آپ اس کو بھی تو لیں نا. آپ آیتیں سنا رہے ہیں، آیتیں سنا رہے ہیں. چلیں میں سورہ مانتا ہوں یاسین میں غلط ہوں. آیت آپ کہیں 65. آپ یہ بات کریں کہ جس نے بھی خاتم کا لفظ ختم کیا ہے وہ غلط ہے. آپ یہ بات کریں. یہ آپ گفتگو کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں جو میں جانے نہیں دوں گا. نہیں میں نہیں سورہ دوسری طرف لے یاسین کے جا رہا 65. میرے بھائی، نہیں دوسری سورہ طرف لے کے یاسین جا رہا. میں 65. جس لفظ کا ٹھیک ہے. ترجمہ کر رہا ہوں آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. کہ میں جو کر رہا ہوں آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر اس بندے کو غلط کہیں جو اس کا مطلب ختم لے رہا ہے، تو پھر آپ کیوں اب پھر تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہے ہیں؟ یہ ایک اور ہے جس میں ہے وہ خاتمہ علی سمعہم و قلبہم. ایک یہ والی آیت ہے. کسی سر ایک پہ وہاں پہ نا کانٹیکس چینج عمل کرے. ہے. میری بات سنیں. میں مفتی صاحب کو مائک دے دینا، پھر وہ آپ کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گے. تو لہذا نہیں، ان میں سے آپ سے بات بڑی نہیں کروں شائستگی گا. سے بات کر رہا ہوں. تو میں آپ سے شائستگی سے بات کر رہا ہوں تو سمجھے نا. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں پھر؟ میں بھاگ نہیں رہا. سویت میم کا کوئی بھی جو لفظ قرآن میں موجود ہے اس پہ آخری سر کا آپ میں اردو لگا وہی دیں. بتا رہا ہوں کہ جہاں جی پہ خیت میم کا کانٹیکس ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ کانٹیکس استعمال ہوا ہے، میں جی جی ترجمہ کرنے کو تیار ہوں. میں ختم کا مطلب وہاں پہ آخری کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. آپ مجھے کانٹیکس کے بغیر ترجمہ سمجھا سکتے ہیں؟ آپ آپ یہ کانٹیکسٹ دعویٰ کا کرتے ہیں کہ آپ کانٹیکس یہ اچھا میں آپ نے اگر آپ سمجھا کہتے ہیں دوں کانٹیکٹس کو چھوڑو. میں سمجھا دوں کہ خاتم کا مطلب آخری ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں. حاجی شاہ صاحب جی تسی بہت رہن دیں. شکریہ. میں ان سے چلو بات کر رہا ہوں. شاہ جی اگر اجازت ہو تو چلو کروں. کوئی بات نہیں. بات تو پھر ایسے ہوتی ہی رہتی ہے نا. اچھا یہ نا جی جی. روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ حاجی 333 صاحب ہے. آپ کو کسی نے تکلیف نہیں دی. آپ برائے مہربانی مرزا آپ جہاں سے ہیں. قادیانی خود لکھتا ہے کہ خاتم الخلفاء ہے، چلیں مفتی یعنی صاحب ایسا جزاک اللہ. آپ نے خلیفہ جو اپنے سب ٹیچر سے بلا لی. آخر ایک آنے منٹ والا ہے. مفتی صاحب ایک منٹ. آپ نے مفتی اپنے صاحب ایک منٹ. وہ کہتا ہے خاتم کا آپ مطلب حسن ہوتا صاحب ہے آپ نے اپنے آخر. ٹیچر بلا لیے ہیں. آپ ان سے ٹیوشن لیں. جزاک اللہ. آپ سے 1 to 1. ہاں جی کوئی نہیں، کوئی محمدی مسئلہ نہیں. بھائی آپ اپنے محمدی جو بھائی ہیں مجھے نا محمدی بھائی مجھے جزاک اللہ میری حافظ بات صاحب. کا جواب. اچھا جی، اب دیکھیے روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 431 کے اوپر مرزا قادیانی سورہ احزاب کی آیت 40 کا ترجمہ خود کرتا ہے خاتم النبیین کا، کہ ختم کرنے والا نبیوں کا. خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. روحانی خزائن جلد 7 صفحہ مفتی 200 کے صاحب اوپر. نس گیا. کوئی نہیں میں دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں. کافی دیر کا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. تے او نا ساڈے بھائی حافظ صاحب کو نا پڑھائی نہیں سی دیندا پیا.
مرزے کی کتابیں کھلنے کی دیر ہے، مردئی ایسے غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی، ایسے غائب ہوگا۔ یہ میں نے پہلے دکھائے تھے اس کو، دیکھ نہیں رہا تھا۔ نکلو نا باہر، کدھر گئے ہیں؟ یہ شاہ صاحب مفتی صاحب یہ معذرت میں ایک حوالہ میں مفتی صاحب معذرت میں آپ کی بات ہے۔ کو ٹوک رہا ہوں۔ بھائی آپ سب چپ کر جائیں، میں نے ریکارڈنگ نا- ہو رہی ہے یار، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ چپ کر جائیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں نا حافظ صاحب آپ کی نیچے بیٹھ کے کوئی کافی دیر کی سن رہا ہوں، تو یہ انٹری تو میں نے ابھی ماری ہے، وہ میں جی دیکھ چکا ہوں مفتی وہ سارے صاحب معاملے۔ میں نے اسی لیے اس بھائی کو کہا تھا میں مائک مفتی صاحب کو دے دینا، پھر آپ نے بات نہیں کرنی، تو وہ کہتا ہے میں نے مفتی صاحب سے بات ہی نہیں کرنی۔ نہیں نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بات تو ان کو کرنے پتہ کے ہے لیے ہی مفتی ہوتی صاحب ہے نے نا، پھر وہ بات تو کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے نا۔ علم منطق میں کھول لیتا ہوں اور یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ میں دکھا دیتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا یہ نا میں لائٹ جلا لوں۔ یہ لائٹ بھی جل گئی ہے۔ منقول کی یہاں پر 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک منقول شرعی ہوتا ہے، ایک منقول عرفی ہوتا ہے، ایک منقول اصطلاحی ہوتا ہے۔ منقول کیا ہوتا ہے؟ منقول پہلے سمجھیں، منقول کی تعریف سن لیں۔ وہ مفرد ہے جسے واضح نے ابتدا میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، پھر بعد میں کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگے، تو ایسے معنی میں اس کا استعمال اس طرح مشہور ہو گیا ہو کہ اس کا پہلا معنی موضوع ہو، بالکل چھوڑ دیا گیا ہو، تو ایسے لفظ کو منقول کہتے ہیں۔ اور منقول خود قسم ہے متکثر المعنی کی، یعنی ایسا لفظ کہ جس کے معنی بہت زیادہ ہوں، لفظ ایک ہے، اس کے ترجمے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی پھر آگے سے 4 قسمیں بنی تھیں، مشترک ہوگا، منقول ہوگا، حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ تو ابھی منقول کی ڈیفینیشن میں نے بتائی، اور پھر منقول کی آگے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو قادیانی ڈرامہ کرتے ہیں نا، ان لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنساتے ہیں، جی ترجمہ یہ ڈکشنری یہ کہتی ہے، ترجمہ یہ کہتا ہے، یہ قاعدہ کلی ہی نہیں ہے۔ علمی دنیا کے اندر تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، علماء کرام تو اس کی گفتگو نہیں کرتے کہ لفظوں کے قرآن پاک کے لفظوں کے ترجموں کے اوپر تو نہیں گفتگو کرتے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی عالم دین لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنساتا ہو کہ نہیں اس لفظ کا ڈکشنری کے اندر ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے لہذا اس کا ترجمہ یہ ہے؟ نہیں، یہ قاعدہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک کا یہ قاعدہ نہیں۔ ہاں، یہ قاعدہ تم حدیث کے اندر چلا سکتے ہو، یا مطلب دیگر جگہ کے اوپر تم یہ لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر بندے کو پھنسا سکتے ہو، لیکن قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہوتا۔ قرآن کا اپنا ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کلیہ کے مطابق ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ یہ پہلی قسم میں لکھی ہوئی ہے منقول شرعی، اگر ناقل ارباب شرع ہوں تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاح ہے، اس کا لغوی معنی تو دعا کرنا ہے، لیکن شارع کے نزدیک صلاۃ ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں۔ او بھائی، صلاۃ کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے دعا کرنا، ڈکشنری کے اندر تو لکھا ہوا ہے، بلکہ 100 سے زائد صلاۃ کے ترجمے ہیں۔ تو کوئی بے وقوف قادیانی ایتھیسٹ دیریا اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں دیکھو جی وہ نا لغت کے اندر لکھا ہوا ہے نا جی دعا کرنا، تو لہذا میں نے 5 ٹائم دعا کر لی ہے تو میں نے شریعت کے تقاضے کو پورا کر دیا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اب کوئی اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی شروع کر دے کہ نہیں اصل میں وہ ڈکشنری کے اندر ایک اور بھی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے، نہیں وہ ڈکشنری میں یہ دوسرا ترجمہ بھی۔ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو وہ ایک اور بھی تو ترجمہ لکھا ہو۔ بھائی یہ ترجمے پہ گفتگو ہی نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ صلاۃ لفظ قرآن کا ہے، قرآن کا جو لفظ ہوگا اس کا وہ منقول شرعی ہوگا، وہ شریعت کا ترجمہ مانا جائے گا، نہ ہی تو عرف کا ترجمہ مانا جائے گا، نہ ہی اصطلاح کا ترجمہ مانا جائے گا، کہ چند لوگوں نے اس کو اس ایک لفظ خاتم کو مل کر کے ایک معنی میں اس کو لے لیا ہو تو یہ منقول اصطلاحی بن جائے گا، جبکہ وہ منقول شرعی ہے۔ خاتم، خاتم کا ترجمہ ڈکشنری کے اندر کچھ بھی ہو، لیکن وہ نہیں لیا جائے گا، لیا یہ جائے گا کہ خاتم کا ترجمہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا، اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھایا صحابہ کو، پھر صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے دیگر امت کو سمجھایا، اور ہم تک یہ ترجمہ پہنچا ہے کہ اس کا خاتم النبیین کا ترجمہ ہے کہ آخری نبی، اور یہ منقول شرعی ہے، یہاں منقول اصطلاحی کی بات نہیں ہوگی، یہ علمی طور پہ یہ غلط ہے۔ یہ سارے سامعین، میں کب کا بیٹھ کے انتہائی صبر کے ساتھ سن رہا تھا، یہ کسی ایک نے بھی نہیں ٹوکا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مکالمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ قادیانی تمہیں کان سے پکڑ کے اپنے خطوات کے اوپر چلاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا کہ یہ تمہارا عدو مبین، یہ شیطان کھلا دشمن ہے، یہ جدھر تمہیں چلاتا ہے اس کے خطوات کے اوپر نہیں چلنا، اس کے قدموں کے اوپر نہیں چلنا، یہ تمہیں اٹھا کے کہیں اور لے جائے گا۔ ہم وہی کر رہے ہیں کہ شیطان نے جدھر لگایا، جن نے لایا گلی او دے پیچھے اٹھ چلی، چلو قادیانی آتا ہے وہ لغت کی باتیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہی ہم چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قاعدہ کلیہ بھی میں نے سمجھا دیا، اور الحمدللہ آج ہماری آن لائن قابل ادیانو مذاہب کی جو کلاس ہے اس کا افتتاح ہو گیا۔ تقریباً راؤنڈ بورڈ 650 طلباء اور طالبات نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور بھرپور طریقے سے وہ کورس شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ علم منطق بھی اس کلاس کے اندر شامل ہے انشاءاللہ عز و جل مفصل۔ اگر کسی نے یہ علم منطق پڑھنا ہو، اچھا منطق جو ہے نا، علم منطق یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ہے ہی مناظرے کا علم، اس کے بغیر مناظرہ بندہ کر بھی نہیں سکتا، اس علم کے بغیر۔ تو یہ ہر مناظر کے لیے اس علم کا فن ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو معلومات، اس فن کا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ اگر علم منطق کا فن نہیں آتا ہوگا وہ مکالمات نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ ہے ہی، یہ نطق کا علم ہے، یہ بول چال کا علم ہے، یہ گفتگو کا علم ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ سب کچھ پڑھیں گے ہم وقت مناسب کے اوپر۔ تو میں حالانکہ سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، لائٹ آف کی تھی، تو میں ساتھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، کچھ نزلہ لگایا مجھے، تو لائٹ وہ آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ پھر میرے لیے دقت ہوتی ہے، تو مجبوراً پھر میں نے کمپیوٹر بھی چلایا، کیونکہ یہ حوالہ یہ میں نے دینا تھا روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333 کا، کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے خاتم الخلفاء کا مطلب ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ تو یہ حوالہ صرف نکالنے کے لیے مجھے کمپیوٹر چلانا پڑا، لائٹ چلانی پڑی، اور لائیو کال پہ آنا پڑا۔ جی صاحبان میں چپ ہوتا ہوں، تو اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی حافظ
वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी आमिर भाई। मुसाबो, मैं ये जो आपने बात की है अभी, तो इसमें ये बात फिर हज़ हुई कि कादियानियों के साथ कुरान के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करते हैं तो कुरान वही जो मिर्ज़ा लिख के गया है या उसके तर्जमे लिख गया उसके ऊपर बात हो, उसको जवाब उससे दिया जाए। हाँ, ये देखे हर बंदे का अपना एक तरीकाकार है गुफ्तगू का। मेरा तो तरीकाकार ये है, मेरा अपना तरीकाकार है। मैं कहीं और हट के खेलता हूँ। मेरी जो खेल होती है ना तो थोड़ी सी हटके होती है, सबसे जुदा। मैं तो जब कादियानी कुरान की कोई बात करेगा तो मैं कहूँगा ठीक है, चल कुरान की बात कर, चल फिर साबित कर कुरान से कि जो मसीह होगा उसको दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मुतर आएगी। कुरान से साबित कर कुरान से साबित कि जो मसीह मऊद होगा वो शराबी होगा, जानी होगा। कर कुरान से साबित कर। अब कुरान से बात करेंगे हम। ना कुरान की बात कर, तूने जो ये जो कुरान की रट लगाई है, चल कुरान से बात करते हैं कि वो आके किताबों लिखने के बहाने 50 किताबें लिखने के बहाने लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा करेगा और 5 छोटे छोटे रिसाले लिख के कहेगा देखो जी वो 50 और 5 में सिफर का ही फर्क है, तो लिहाजा वो सारे पैसे पूरे होंगे। कर कुरान से साबित के कहाँ पे लिखा है कि मसीह मऊद फ्रडिया होगा। मुफ्ती साहब मेरा ये क्वेश्चन है, ये उन्होंने एक तारुफ करवाएं, आप कौन है पहले अपना तारुफ कराएं, सलाम करें, सलाम के बाद जवाब लें। सलाम वालेकुम जी अफवन। हाँ, ये मेरा मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन है, ये कादियानी ने जो एक दलील क्या पेश। नाम क्या है, क्या नाम है आपका? नूर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फिनलैंड से। अच्छा जी, करें बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उसने दलील जो पेश की ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जो वफ़ात पा गया, उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये बड़ा होता तो नबी होता। तो ये इसका किस तरह आप जवाब देते हैं? इसका यह हदीस सही है, गलत है, या इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप? वो जिसने ये इतराज़ किया ना उसको सामने लेके हैं मेरे भाई। ये अभी जो बंदा गया है ना आपको देख के जी। वो उसने ये हदीस पेश की थी। हाँ, वो जब मेरे सामने करेगा ना पेश तो मैं खुद जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आप हमें तो बताएं ना कि किस तरह जवाब देते हैं इसका। भाई कौन सी हदीस है? अब मैं आपसे सवालात करूंगा, वो जो मैंने कादियानी से करने हैं वो आपसे कर लूं फिर। ये हदीस उन्होंने पेश की ना, उसका वही ना जो मैंने कादियानी से सवालात करने थे वो आपसे कर लूं, आप जवाब देंगे क्या? भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये हदीस आपको पेश करते हैं वो, हाँ लाए, वो कहाँ है हदीस, कौन सी है? ये हदीस अभी उन्होंने पेश की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम। जी, वो किधर है, कहाँ पे लाए, हवाला दे। आपने ये हदीस नहीं सुनी? नहीं मुझे नहीं, मैंने आपसे सुनी है। अच्छा, हवाला उसने अभी इस भाई को हवाला दिया था अबू हसन को उस हदीस हाँ। का, और उन्होंने नहीं मैं अबू हसन से तो बात नहीं कर रहा, बात तो आपसे कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं। हम दोनों मैदान के अंदर खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं। मैं आपके साथ ना खेल रहा हूँ ना कुछ है, मैं तो क्वेश्चन में जहन में आ गया, अगर आप जवाब देना नहीं चाहते जहन में आ गया। ऐसे नहीं होता, ये तरीकाकार नहीं है मुकालमे का कि सुनी सुनाई बात आगे आप चलाते जाएं। मैंने आपको उसूली तौर पे कहा ना, जिसका ये इतराज़ है उसको हमारे सामने लेके हम खुद उसके से ये सुनेंगे और खुद जवाब देंगे। भाई मुफ्ती साहब, अगर आप माशाल्लाह बात सुन लेंगे यार, क्या बीच में टोकना है नूर साहब आपने? मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, सुन ले आप। तो ये तरीकाकार नहीं होता। अब आपने को पता है कुछ नहीं मेरे भाई, ना ही आपको आगे का पता ना पीछे का पता, तो लो जी एक इतराज़ है जी। ये क्या तरीका है जी? ना आपने मोतरिज के इतराज़ को समझा, ना उस हवाले को समझा, ना आपको वो हवाला पता, ना सियाक का पता, ना सबाक का पता। एक बीच में से छोटी सी पूछल ला के तो एलो जी है हाथी फड़ो जी। वो दुम का नाम तो नहीं ना हाथी होता भाई, उसके साथ पूरा हाथी लगा हुआ है, वो पूरा ही हाथी पकड़ाना पड़ेगा। तो ये तरीकाकार नहीं होता मेरे भाई। हाँ, आप कहे ना, खुल के कहेंगे मेरा इतराज, तो फिर ठीक है, मैं आपसे सवाल जवाब करता हूँ। चले गए
अब भेज दिया उस्ताद मोहतरम, जहाँ से तशरीफ लाए थे वहाँ भेज दिया उनको। बस ये अच्छा उस्ताद मोहतरम, जब उस वक्त बात हो रही थी जानता हूँ मैं जी, जानता हूँ। तो उस वक्त भी ये नीचे बैठे थे तो इन्हें जवाब सुना नहीं, इन्होंने तसल्ली नहीं इनकी हुई है। शाह जी बिल्कुल आपने जो अभी इरशाद फरमाया ना कि वो शुरू से जब आया था ना तो उसने लुगत की तरफ जाने की बड़ी उसने कोशिश की, बड़ा उसने छलांगे मारी कि जी लुगत से बताएं जी इसका क्या माना है। हाँ मैंने फिर उसे कहा कि भाई जब एक लफ्ज कुरान के अंदर जिसका कलाम है, अल्लाह का कलाम है, ठीक है, अच्छा, अल्लाह ये जो ताला की आए जात थे, ने ये जो जी गुफ्तगू कर रहे थे ये कौन है? ये पहली दफा ही मैंने इनको देखा है। हाफिज साहब, हाफिज इब्राहिम साहब जो हैं जी जी जी। जी, एक दो दफा पहले भी आए हैं जी। ये करते हैं डिबेट्स, अपनी ब्राड लगाते हैं कहीं, वो जो है ना कभी कभी आते हैं, एक दो दफा आते बात हैं। ये है कि डिबेट को खाला जी का कार नहीं है, शौक तो बड़ा होता है डिबेट कादियानियों से करे, लेकिन असल में तैयारी नहीं होती। वो इतनी जलालत होती है, इतनी खजालत होती है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं यकीन जानो मैंने बात करनी तो नहीं थी, मैं नीचे बैठ के जो सुन रहा था, पता नहीं मैं कैसे जब्त करके बैठा हुआ था। जी तो शाजी, आप नाज़िर हैं आप में से भी, माशाल्लाह जी। और आप मुफ्ती साहब आप तो और जब्त कर आप गए, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं रह गया। मोहतरम की बात में मत बोले ना यार। और आप लोग भी ऐसे माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं कि तुसी सामने सारे हुंदे तां तुहानू मैं पा लैना सी लम्मे, यकीन मन्नो। अबू हसन नु पालो उस्ताद जी, अबू हसन है अमर मिर्जा नहीं नु। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਏ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਡਿਬੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਨਾੜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਸਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੱਲ ਨਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨਸੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੀ ਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਵੀ ਲਾ ਛੜੇ। ਤੇ अच्छा यार ऐलान सुन ले भाई, क्लास जिसने अटेंड करनी हो वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, क्लास में शामिल कर लिया जाएगा। ये क्लास लाजमी यार पढ़े, ये आप पढ़ें यार, ये आप लोगों की तैयारी के लिए हमने कर रहे हैं, और फ्री ऑफ द कास्ट है, कोई पैसे नहीं है। यकीन जानो मुझे पुराने सारे मेरे तालिब इल्म जानते हैं कि मैं बहुत भारी फीस वसूल करता हूँ। जितने कोर्सेज मैंने करवाए हैं आप अंदाज़ा कर लें कि 100 रियाल तक मैंने महाना फीस वसूल की है, $100 तक मैंने महाना फीस एक तालिब इल्म से वसूल करता रहा हूँ। तो ये तो फ्री, बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं यार, पढ़ लो यार अल्लाह दियो बंदियो, तुहाडे वास्ते वे। तो माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन अभी 650 तालिब इल्म हो गए इकट्ठे, तो मजीद आगे बढ़ेंगे तो क्लास माशाल्लाह बहुत बढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी पीछे ना रहें यार, पढ़ें यार, पढ़ें, लाजमी पढ़ें। शादी टाइमिंग बता दें। टाइमिंग को नहीं, फ्री टाइमिंग है, जब आपके पास टाइम हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास मौजूद रहेगी यूट्यूब के ऊपर। तो जिसके पास जब वक्त हो वो शाम देख ले बस। जिन तालिब इल्मों ने लाइव शामिल होना हो ना, उनके लिए मैं कह रहा था, अगर किसी ने लाइव शामिल होना, वो कोई नहीं, वो इतना कोई जरूरी नहीं है लाइव शामिल होना है, वो इतना जरूरी नहीं है। हाँ ये है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी मालूमात शेयर होती हैं ना, किताबें शेयर होती हैं, या मतलब ज़रूरी चीज़ें शेयर होती हैं, डिस्कशन होती है, तो वहाँ ग्रुप के अंदर शामिल होना असल ये है। तो पढ़ें भाई, आप लोग पढ़ें, खुद पढ़ें। यकीन जाने मैंने अब आमिर मिर्ज़ा सामने बैठे हैं, या आसफ आप बैठे हैं, काशिफ बैठे हैं, दीगर नवीद बैठे हैं, मैंने किसी एक का भी नंबर, हालांकि आप सबके नंबर मेरे पास मौजूद हैं, मैंने जानबूझ के किसी का नंबर ग्रुप में शामिल नहीं किया। वजह यही थी कि धक्का नहीं लाना भाई, किसी ने धक्केशाही नहीं करनी। हाँ जिसकी मर्जी है, खुशी है, ये खुशी के सौदे हैं,
جو خوشی خوشی خود آ کے شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے ایک اس کا لنک وائرل کر دیا ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میں نے اپنے سٹیٹس کے اندر کہ بھائی جس نے شامل ہونا ہے ہو جائے، تو یہ خوشی کے سودے ہیں، ہم نے تکیشائی نہیں کسی کے ساتھ کرنی، ہاں خوشی خوشی جو ہوتا ہے جو پڑھتا ہے قدم بڑھاتا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ والے معاملات ہیں، حالانکہ نمبر تو میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، میں خود کرنا چاہوں تو میں تو سمجھ لو کہ ہزار بندہ اگر گروپ میں شامل ہوتا ہے تو میں 50 گروپ بنا سکتا ہوں، ہزار کے، اتنے نمبر میرے پاس ہیں۔ جی السلام لیکن علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد جی بڑے بےتاب ہو رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، تو جی کر لیں جی، کریں جی، آؤ جی آؤ، جی بھیجیے ریکویسٹ دوبارہ جی۔ آؤ جی آؤ جی آؤ، ہو واہ جی جناب، جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک دا فضل ہے۔ میں آپ کی بات چیت سن رہا تھا، ماشاءاللہ جی بہت اچھی گفتگو تھی آپ کی۔ تو طبیعت کیا ہوا ہے آپ کو؟ نزلہ زکام ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی نہیں، وہ معمول کا کام ہے۔ اچھا، جی سورہ الاعراف اس کی جی آیت تھی، یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، بیان کرتے ہیں تم پر آیات میری، بس جس نے تقوی کیا اور اصلاح کی، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا، ان سے یہ لوگ آگ والے، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ کیا ہوا آیت کا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے اچھا سامنے۔ ٹھیک ہے، جی میں اب اس کی تشریح آپ سے سننا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب۔ کیا تشریح ہے؟ آپ کیا سمجھے ہیں؟ آپ نے تشریح مجھ سے مرزا قادیانی والی سننی ہے یا مسلمانوں والی سننی ہے؟ آپ مسلمانوں والی سنائیں، چھوڑیں ہاں، سب کو چھوڑیں، آپ مسلمانوں یہ والی جو۔ آیت جی جی یہ آیت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے جیسے کہ قادیانی اور مرزا قادیانی لیتا ہے اجرائے نبوت، سورہ اعراف کی آیت 35 ہے یہ، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھائی اس سے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، بس یہی ہے۔ جی مجھے جس پوائنٹ پہ نہیں سمجھ آئی کہ جب یہ لکھا ہے کہ آیت آئیں اور تم میں سے لوگوں میں سے، ہاں اس چیز پہ مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ کیا تم میں سے؟ جی مفتی صاحب، کیا مطلب تم میں سے اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، ہاں تم میں سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس بارے میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں تو وہ تو پھر آتے ہی رہنے چاہیے، ایسا ہی ہے، یہ آپ تو مراد لے رہے ہیں؟ یہی سوال تو میں آپ ایک سے نہیں آنا تھا؟ نہیں مفتی صاحب، یہی سوال تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ کیا؟ اس کی تشریح پہ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے نا، میں تو وہ جو اردو سمجھنے والا ہوں، میں نے تو وہ سمجھنا، آپ ماشاءاللہ سے مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں بھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے مراد تو پھر یہ ہے کہ نبی آتے ہی رہنے چاہیے، تو کہ صرف ایک نہیں آنا تھا مرزا قادیانی نہیں ہے؟ تو وہ تو مفتی صاحب وہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو قرآن پاک میں۔ او بھائی بات سنے ذرا سنے، کیوں مربیوں کی مکھیوں پہ مکھیاں مارتے ہیں؟ تم لوگوں کے نا دماغ خراب کر دیا مربیوں نے، پتہ نہیں کہانیاں سنا کے، اب پتہ نہیں مت ود گئی ہے تہاڈی یا کی، اللہ ہی جاندا ہے تہاڈے نال معاملے کی نے، مینوں سمجھو باہر ہو گئے ہیں۔ اب سنے ذرا، جی یہ آیت جناب، یہ ہے
وہ وعدہ لیا اللہ پاک نے ارواح سے جب عالم ارواح میں تھے. وہ عالم ارواح کی یہ ایک حقائق کیا گیا ہے, ایک قصہ ماضیہ ہے یہ, ٹھیک ہے, قصہ ماضیہ کی یہ حقائق. اب یہاں پر یا بنی آدم کو ذکر کیا گیا ہے. یا بنی آدم سے مراد ہے اے آدم کی اولاد, یعنی حضرت یہ جتنے بھی انسان ہیں سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے مطلب ایک وعدہ لیا گیا کہ تم میں سے جب نبی آئیں گے تو کیا تم ان کی پیروی کرو گے کہ نہیں, وہ تمہیں جو ڈر سنائیں گے اس سے ڈرو گے کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. اور تم لوگوں کے مربی اور مرزا قادیانی نے وہ ڈال دیا جی یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے. بھائی یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ ساری اولاد, ہم بھی اور آپ بھی اور جتنے بھی انسان دنیا کے اندر اور قیامت تک جتنوں نے آنا ہے سارے ہی شامل ہیں. لیکن ان سب کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب جب نبی آئیں تو ان کی تم نے اتباع کرنی ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول مفتی صاحب محمد بن محمد, یہ بتائیں آواز سن لیں ذرا. آخری جو نبی اور رسول ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو, یہ آیت آراف کی 35 سنا کے نا لوگوں کو یہ کہتے ہو نہیں جی وہ اصل میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ابے یار سلسلہ جاری ہے, جاری کس کو کہتی ہے؟ جاری وہ ہوتی ہے جو پے در پے ہوتی ہے, نہ کہ مطلب یہ کہ ایک دفعہ اگر پانی ٹپکا ہے تو کبھی آپ اس کو کہتے ہیں جی یہاں سے پانی جاری ہے. وہ تو ایک قطرہ نمودار ہوا ہے, ایک قطرے کو کون کہے گا جی یہاں سے پانی جاری ہے؟ جاری وہ ہوتا ہے پے در پے, قطرے پر قطرہ ٹپک رہا ہے یا پانی بالکل ایک رفتار کے ساتھ آتا ہی جا رہا ہے مسلسل, اس کو کہتے ہیں جاری. تو یہ اجرائے نبوت یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ اگر بالفرض تم لوگوں کا مفہوم بھی تم جی ایک منٹ جی, اب کوئی اور مربی آ گیا, پہلے کوئی اور تھا, اب ایک آئی ڈی کے اوپر ہی 2 آوازیں. چلو مطلب آپ کمپلیٹ کریں, میں نے اتار دیا نیچے. اب وہی نا, ایک آئی ڈی کے اوپر 2 بندے. دیکھو ڈرامے دیکھو ان قادیانیوں کے ڈرامے دیکھ لو, دیکھو ہیں 2 بندے, پہلے کوئی اور تھا اب کوئی اور آ گیا. تو اب مجھے یہ بتاؤ مرزا غلام قادیانی کو کیا کہو گے؟ یہ تو چلو حقائق ماضیہ تھی اور ہمارے تمام علماء اکرام نے اور مفسرین نے اس کے اوپر لکھا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہو گے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا, اور ہم ہر مدعی نبوت کو کافر سمجھتے اور لعنتی سمجھتے اور اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اس کے بعد خود مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر بھی دیتا ہے. تو خود مرزا قادیانی کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ اپنے ہی لگائے ہوئے فتوے کے تحت. ہاں جی, کدھر چلے گئے؟ آئے نا جواب دیں. ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ آپ بولیں میری پہلے ایک بات سن لیں یوزر صاحب. استاد محترم کی باتوں میں بات کے دوران ہاں ہاں جی جی کرنے سے ٹیکنیکلی ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز دب جاتی ہے. چونکہ ہمیں اس کو یوٹیوب پہ بھی لگانا ہوتا ہے, تو کائنڈلی جب استاد محترم بات شروع کریں آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں. اس کے بعد جب استاد محترم بات کمپلیٹ کر لیں گے آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو نیچے اتارا اور آپ کا مائک میوٹ کیا, یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جی مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو آیت ہے الاعراف کی 35 نمبر آیت ہے. بدل گیا استاد جی, بدل گیا, بندہ بدل گیا. یار بندہ بدلنا کی فرق پیندا؟ کوئی گل نہیں, ایمبولینس آ جاندی ہوندی ہے وقت دے اوتے. جی چلو, وہ پہلا تے بندہ چک کے لے گئی ہے ایمبولینس, تے ہن دوجا آ گیا ہے. تے ہن تساں کدوں کو جانا ہے بھی نالے دس دیا جے نا بھائی. میں صرف تانوں یہ پوچھنا کیونکہ ایمبولینس تسی پہلے کھلار کے ہوندے ہو نا چکن واسطے. ہن تانوں چکن واسطے
ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਰਨ ਬਈਏ ਤੇ ਖੜਕ ਕਰਕੇ ਨਸੀਏ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਸਵਾਲ ਕੇ करें, टाइम ना जाया करें, सवाल करें दो चले, सवाल करें दो बंदे, सवाल ये है दो कादियानी ते एक मौलवी। से भाई यार तुसी गल तो सुनो उस्ताद जी 2 कादियानी वैसे ना आपस च बड़े खतरनाक होंदे ने, मैं तुहानू दस देना। अच्छा चल कोई नहीं यार, खुश रहन दिया करो, इन्हां नूं वजूदियत दी ताकत दा इज़हार आपस च करदे करांदे ने ते मिर्जा जी दी सुन्नत ते अमल करदे ने ना भाई, ते करन दिओ, तुहानू की टेंशन जी। जी करो जी, कोई टेंशन नहीं उस्ताद जी, मैनू कोई सवाल करें जी, सवाल करें जी। सवाल मेरा ये है कि कुरान कीम नबी सल्लम पर नाज़िल हुआ था, ठीक है? नहीं लेकिन मिर्जा कादियानी ते कहंदा मेरे ते नाज़िल होया है। यार तुसी वो सीन छड्डो हां, नहीं क्यों छड्डो ना, लै जदों अपनी गल है ते छड्डो ना, क्यों छड्डो ना? मिर्जा कादियानी ते कहंदा कुरान मेरे ते नाज़िल होया है। खोला मिर्जे दी किताबां, हां ते फिर खोला मिर्जे दी किताबां। हाँ खोलो, एक मिर्जा साहब ने दावा किया बहुत बड़े किन्ने ने दावे कीते ने नहीं कि नहीं कुरान दी गल कुरान दी हो रही है, कुरान किते ते नाज़िल होया है। कुरान दी गल है, कुरान दी आयतां जड़ियां ने वो अपने एलो खोलो, एलो देखो, एलो फिर वेखो, फिर फड़ो, फिर संभालो, फिर एलो जी कलमातुल फसल रिव्यू ऑफ लीजियन सफा 173। मिर्जे कादियानी का बेटा कमरुल अंबिया बशीर अहमद एम.ए. लिखता है कि हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है, अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी, मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है। हाँ इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरोजी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। तुम लोगों का कीदा तो ये है कि ये वाला मौजूदा जो कुरान है ये मिर्जे कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल हुआ है, जो असली कुरान था वो तो दुनिया से उठ गया हुआ है। हाँ दो जवाब इसका। हाँ जी तुसी बचान वेखे ना, एम्बुलेंस आ गई, आ गई, लो जी स्प्रिंट मारने का वक्त हुआ चाहता है। हाँ जी दो में मुरब्बी गए, चलो जी चुक के ला जाओ भाई एम्बुलेंस। हेलो दो सापी सौंग गया मुरब्बियो। उठिया एक मुरब्बी उस्ताद जी, उठिया गल ते सुन लवो यार, एक ते तुहानू तहजीब कोई नहीं, अगर कोई एक बुजुर्ग तुहाडे नाल सवाल करना चाह रहे ने, मुफ्ती साहब देखो मैं तुहाडी रिस्पेक्ट करना, सानू इल्हाम नहीं हुंदा मिर्जे कादियानी दी तरह के बुजुर्ग ने, सानू नहीं गल है वे एक मिनट ए तुसी ना गल गलत कीती है कि मैं तुहाडी रिस्पेक्ट करना, तुहाडा मिर्जा ते रिस्पेक्ट करदा कोनी सी ते तुसी रिस्पेक्ट करदे हो पे, ए की चक्कर है, ए माजरा की है, तुसी मिर्जे दी सुन्नत ते अमल नहीं करदे। नहीं वो ते किसे दी रिस्पेक्ट नहीं, जो ते गालां कढदा हुंदा सी तेरी भैन दी तेरी मां दी है। मुफ्ती साहब और ਉਹਨਾਂ ਦਾ चलो सवाल दियो जी, सवाल दियो, चलो दियो नहीं यार वे लो ते गाला कट के गल्ला हराम दे आ ओए कुत्तेया ते कमीनेया ते ओ खंजीरा यार सवाल सुन लो, तुसी आंदे मैं तेरी रिस्पेक्ट करना पे, ओ ते किसे दी रिस्पेक्ट नहीं करदा हुंदा। मुफ्ती साहब ड्रामे छड्डो, सवाल एक सुन लो। ड्रामे ने मतलब है ड्रामे ने कि तुसी मिर्जे दी किसे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਓਏ ਐ ਕੋ ਗਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਓਏ ਦੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਪੜਾ ਇਸ ਸੱਪ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐ ਕਬ ਗਲਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਟਕੜਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਗੂੰਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲੰਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲੰਜਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡੋ ਪੜਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਰੋਲਾ ਕੱਢੋ ਅੱਜ। शाह जी अपने नबी की सुन्नत अमल नहीं करते शाह जी, देखो कैसे यार क्यों ना फरमान ते ना हंजार है इन्हें। फरमान हो तुसी मुरब्बी जी,
ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਮੁਰੱਬੀ। यार ਯਾਨੀ अच्छा मेरी ਮਿਰਜ਼ਾ गल ਕਾਦੀਆਨੀ सुनो, ਤੇ ਕਿਸੇ उन्हां ਦੀ दा- ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। यार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਲਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੋ ਹੈ? अब मुफ्ती साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ यार ਦਿੰਦਾ सवाल ਉਸਤਾਦ ਜੀ, सुन लो। ਚੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ अच्छा यार ਰਿਸਪੈਕਟ। अच्छा यार मैं भी नहीं जे करदा, ठीक है गल ਚਲੋ खत्म ਗਾਲ हो ਕੱਢੋ गई। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਫਿਰ। मैं क्यों गाल कटा, मैं अपनी जुबान नहीं क्यों चलो पलीत एनजी करूं? कह दियो ओए तुझे वलदुल हराम बनने का शौक है, तू हलाल ज्यादा नहीं, चलो एनजी कह दियो। नहीं मैं नहीं है कहना, ये ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ नहीं नहीं एक मिनट गल तो सुनो। अच्छा गल सुनो, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਲਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਕੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। रूहानी खज़ैन जिल्द 14 ਤੇ ਸਫਾ 80 ਉਹਨੇ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਬਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜਵਾਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਲਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਸਮੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਓਏ ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਸੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਲਤੀ ਫੜੀਏ। ਕਾਲੂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ नहीं वो खुद जड़ा वे वो आंदा है ना, मिर्जा कादियानी कहता है मुसलमानों के साथ जुज़ी इख्तलाफात की वजह से लानतबाजी सदीकों का काम नहीं, मोमन लियान नहीं करता। ਉਹ ਸਭਾ ਸਨਾਬਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭਾ ਸਨਾਬਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, रूहानी खज़ैन ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। यूजर भाई एक मिनट ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ यूजर भाई ਕੀ एक ਨਾ, मिनट ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ अच्छा गल ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ सुनो ਹੈ। रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 456 जे ना वसीयतां ते नसीहतां इन्हें लोगों से रखियां था जे कि मोमन लानतबाजी नहीं करता, सदीकों का काम नहीं है लानतबाजी करना। हाँ जी हुण अगे वेख लिया जी। एलो जी पटारी खुल गई। रूहानी खज़ैन जिल्द 8 ते सफ़ा 157 ते ए मौलवियां दे नाम लिखे जे जी। इन्हां मौलवियां दे उत्ते मिर्जा कादियानी लिख के लानत है। अगला सफ़ा ए देखो, लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3। एलोच ए लानतां दे अंबार ला छड़स। एलोच मोमन लियान नहीं करता जी। ए 1000 लानत उन्हें पूरी की जे लिख के। ए वे 1000 लानत। मोमन लियान नहीं करता, लानत नहीं करता है। ओए किथे गया मुरब्बी? यूजर नासी की है लाख दी लानत है। सॉरी 1000 दी लानत है तुम्हारे ते। मुफ्ती साहब लानत ना पे जो भी दुआ जे मोमन लियान नहीं करता। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यार कोर्स ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ भाई, सारे दोस्त रल के करो शिरकत। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप बात करिएगा, मैं ही अर्ज कर रहा हूँ। भगवान भाई एक सेकंड देंगे अगर आप, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो प्यारे भाई चुप हूँ, आप बात करें। शुक्रिया। अच्छा